Dan yang Akbar Alamsyah pemenang semalam ronde 3 akan melawan Raja Batu Kingston dari Indonesia All Stars. Inilah dia, kita akan mulai T1GP Battle pertama kita hari ini. Let's go, send it! Indonesia, first tandem battle. Here comes AAA, last night's winner. And Kingston Romeo Fendi following in very close proximity as they whip around sector 2. Kingston getting dropped ever so slightly on that transition. AAA pulling away here in sector 4. But right now, Kingston jumps back in on the front wheel as AAA loses some body parts. Ya, jadi kita ada aksi pintu pin dari roda kanan depan Kingston ke pintu kiri depan dari emang cuma 2 pintunya ya. Pintu kiri dari Adani Akbar Alamsyah, sedikit saja pintu pin, tapi bagus sekali dari keduanya. Dan memang initiate-nya di sini cukup sulit karena ini cukup panjang. Dan kalau ngeliat dari pagi hari ya, di sana udah sideways, tapi ada kayak mungkin bumpy atau apa. Jadi mobilnya agak harus lurus sedikit. Nah, tapi kalau yang jago-jago bisa ngatasinnya tetap miring, tapi ada yang dikorbankan dikit. Jadi itu agak sulit di situ memang di bagian sektor 1. Jadi mungkin beberapa driver mungkin kayak harus agak lurus dulu gitu, atau emang kan harus agak lurus tapi kayak jadi kena lurus sedikit gitu. Oke, so far so good. Kingston dari Indonesia All Stars dan juga AAA yang lagi on fire banget dari tadi pagi hari, ngelihatnya udah kayak magic, bagus banget. Semua garis keluar diambil-ambil, dilakban dikit supaya aman. Kita kirimkan bersama El Tombol. Oh, bentar. Ngecek dulu El Tombol, oke? Oke, ready El Tombol. Stand it. Kirim, kirim, kirim. Team AA to chase. Let's see what happens as they whip into sector 2 over zone 1. They both go. Look at this closer proximity right here from AAA as he gets nice and close to Kingston. Kingston with a great line here. Switch transition. AAA back up on the rear wheel. Very close in proximity as they go over the line. Woo! Ah, Iqbal U-nya doang nih. U-nya doang. Jadinya mana keywordnya? Ya tadi dari AAA memilih safe chase ya. Jadi ada jarak, walaupun tidak tertinggal, masih kayak jarak yang sangat aman, masih respectable chase proximity dengan strateginya itu. Tapi ya chasingnya bagus, tapi dari Kingston agak sedikit resiko di sektor pertama, tapi bagus sebenarnya. Jadi it's actually a very good battle. Hasilnya bisa apapun, kita lihat. Oh, oke, let's go. Para penonton di sini di live stream kita sudah mencapai 5.000 penonton W stream. Boleh dong typing W stream untuk T1GP Indonesia yang kedua di tahun 2025. Semoga saya tidak ngejinx ngomong kayak gitu. W stream, W battles, W D1GP, karena ini seru-seru sekali. Kita akan kembali disuguhkan oleh One More Time antara pemenang ronde 3 semalam AAA Adani Akbar Alamsyah dan dari Indonesia All Stars Raja Batu Kingston. Stand it.
Judges ready, driver ready, driver ready. Here they come. Triple A, big switch. Kingston diving right up there on the front wheel almost to Triple A. Now it's time for them to switch. Kingston now gets back that proximity in Sector 4 as Triple A hits the zone in its entirety. Nice switch. Don't know how Kingston didn't clip him. Oh, and he does clip him in Sector 5. Woo! Blah 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 blah. Ada aja gimmicknya, ada lagi, baru lagi loh, ya Allah. Fokus ke battle itu, battle yang bagus sekali. Pemilihan strategi untuk memilih proximity yang super dekat dari Raja Batu. Menempel sampai ada sentuhan sayang dari ban kanan depan dan ban kiri depan mereka berdua. Sehingga bumpernya sedikit oblak di sana dan harus dicopot supaya aman. Dari mobil seorang Kingston, tapi lead dari Triple A bagus banget on the line, nggak takut, udah paten, bagus semua. Dan wah, smoke-nya, asapnya, kita ngelihat apa sih tadi di tikungan terakhir itu, kita ngelihat apa? Ketutupan asap sendiri. Wow, wow, wow. Guinness melihat asap. Ya dua-duanya sih, mobilnya dua-duanya sih, tapi emang asap dari mobil Adani itu super deh. Oke, kita ready untuk run kedua. Kirim, kirim, kirim. Indonesia All-Stars versus Risky and Triple A. Track is green. Drivers are ready. Judges are ready. Here they come. Here comes Kingston out in front. VA Goodness whips it, but he's being hounded down by Triple A, who looks like he might have understeered. All sorts of problems there for our chase car, but right now he's back up with great proximity as Kingston opens up more angle in Sector 4. Transitioning now, all right there. Triple A darts through and gets back to the door of Kingston. Wow, wah. Adani walaupun tertinggal di dua sektor pertama ya sampai ke Tachenko, tapi begitu aksi tempel tembok beraksi, tiba-tiba mobilnya di sebelah dan dua sektor terakhir tiba-tiba ada aksi pin to pin dari Adani kepada Kingston. Tapi siapa yang akan maju ke babak berikutnya, karena mereka berdua itu mendapatkan sebuah battle yang sangat bagus sekali. Jadi kalau bisa dibilang ya, secara spiritual advantage ada di Adani Akbar Alamsyah dari dua battle, tapi secara technical merchandise lain yang bisa kalian beli hanya di IMX XD1 GP di sini di Hall 11 Ice BSD. Kita akan ke battle antara 3A dan Raja Batu yang akan terjadi untuk ketiga kalinya. Ini adalah run ke-5 dan 6 ya berarti ya. Ya, 5 dan 6. Kita akan ready ketika juri ready dan El Tombol menunjuk mereka berdua. Oh iya, Kingston. Raja Batu kan bilangnya. Ya, Kingston. Maaf. Ini saking intensnya sampai kebelibet-libet semua. Iya, Kingston, Romeo, Effendi. Tentunya ya Triple A, Adani Akbar Alamsyah alias Masdai, alias Novosoro, yang semalam menjadi pemenang puncak di D1GP. Ini baru berapa jam ini kita live stream, kita 1 jam lebih ya. Kita mau jam ke 2 jam 11, jam 13. Kita mau 2 jam ya. Dan udah panas banget. Udah banyak kejadian, bahkan di New Gen pun ada kejadian yang cukup wow. Hari ini cukup berwarna untuk D1GP Indonesia Ronde 4 2025. Tentunya hanya ada 2 saja, 2 hari saja, 2 ronde saja untuk D1GP. Dan kita sudah menuju ke Kingston. Kita kirimkan send it. D1GP round number 4.
but we're revisiting it again. Here we go, Triple A to lead the way. Kingston. Roman Fendi to chase. Big switch, and both of our drivers go in. Nice and deep they go through Sector 2. It looks like Triple A's leading and dropping Kingston, but he comes back in Sector 4, clawing back proximity, punching through the smoke. Look at that, over the final corner. Super close. Wah, on point banget Mas Dai. Dan yang beralamsyah on point banget, semua line diambil. Ini kayak robot udah bawanya, gak ada salahnya. Selalu seperti di titik yang sama dengan asap yang wow sekali, hebat sekali, banyak sekali asap-asapnya dari Mas Dai. On point banget. Kingston sedikit kesulitan tadi di run ke-5 ya. Tapi harus mencoba terus berada di inside line biar cutting, biar proximity tetap dekat. Tapi menurut saya advantage pada Triple A yang lagi on point banget. Kita kirimkan send it. Here they come. Smoothly moving into Sector 2, both of our drivers. Kingston with a good lead run here. Nice transition, very fast as Triple A on that transition. Moving back up to the door of Kingston as both drivers come through and now switch in to the final corner. Triple A's rear bumper hanging off. He went in super deep. Itu tadi Kanegin Triple A hampir ke tenda putih. hitting the wall. Itu tadi Kanegin mampir ke tenda putih. Kalau ngelihat di finish tadi ada di sebelah kiri ada baju ungu, itu Kanegin mampir ke tenda broadcast. Yeay. Itu leadnya bagus banget dari Kingston. Kita bakal dapat one more time lagi nih kayaknya. Wah, ada chase tapi dari Triple A. Triple A A3. Ukurannya kayak sekertas segitu ya, A3 ya. A3. Kemenangan untuk berwarna ungu, pemenang ronde 3 Triple A, dan ini Akbar Alamsyah. Official live stream, tapi lihat di story saya ada kalau mau lihat. Bila dia Umbu Gilbert Kabunang dari Indonesia All Stars, jadi masih ada harapan untuk semua Indonesia All Stars. Billy Anjewa dengan Nissan Sky Viro. He knows what he's doing. Penampilannya kemarin sangat bagus sekali. Kita akan kirimkan, kita lihat tel tombol. Kirim. Send it. Let's go. Umbu leading the way. Nice switch. Billy wasting no time to gain back proximity. Umbu starting to drag and drift away, leaving 3 cars lengths between them as they now hit Sector 4. Umbu with the inside line, not the best lead, but Billy doing his best to claw back proximity by taking a very shallow line, running off track with the front right wheel. Umbu crosses the line, followed shortly later by Billy. Itu adalah dia. Billy mencoba mengejar di akhir-akhir. Good lead dari Umbu Gilbert. He know what he's doing. Bagus sekali kali ini. Kemarin laju terhenti di top 16. Bisakah kali ini hadir di top 8 battle? Billy Anjewa, we know tampilan dia bagus dari kemarin. So Billy Anjewa to lead the way. Umbu to chase. Kita tukar posisinya. Kita tunggu El Tombol memencet tombolnya dari 2 mobil warna merah ini. Umbu Gilbert Kabunang dan Billy Anjewa. Ya seperti yang di situ El Tombol masih bersama Billy Anjewa. Kita lihat kirimkan sepertinya. Send it.
Ready? Yes, let's go. Here they come. Let's see what Billy does in lead. Nice whip. Chased by Umbu Gilbert pushing real hard, but now getting dropped by Billy. However, diving back, clawing proximity in sector 3 on the inside line. Billy taking a nice lead run all the way to the outside and clipping that zone. But right now, Umbu looks to be much sharper in chase position. Ooh. Make some noise, ladies and gentlemen. Oke, it's a very good battle lagi ditunjukkan oleh mereka berdua. Kali ini Umbu Gilbert di awal-awal juga tertinggal seperti Billian Cewa. Tapi mungkin kalau kita lihat di replay, kalau ada dari comparison run-nya, kita bisa lihat ya kalau Billy tadi awalnya tuh yang di run 1 tuh ketinggalan jauh ya. Nah di sini tapi dari Umbu Gilbert jadi ada aksi pintu pin setelah transisi terakhir benar-benar ditempel abis pintu pin. Tapi pertanyaannya dari total semua run, siapa yang akan berhak maju? Dan itu seperti ada nomor 888. Siapa lagi kalau bukan Umbu Gilbert Kabunang? Dito The Professor yang akan melawan Kimi. V8 nggak takut dari Renown. Halo Mitok, halo Sabina Rasya, halo. Sehat-sehat ya Om, sehat-sehat Sabina Rasya. Supporter terbaik dari Kimi. Jangan harap. Kalau kata penonton gitu, Kimi jangan harap. Kalau gue yang bilang, Kimi tidak takut V8, Jahanara. Oke, donat sudah dilakukan oleh mereka berdua. The tire are hot. We are ready for the battle. Lampu merah ditunjukkan dari lampu kecil di depan mobil dari Jahanara yang tidak takut sama V8. V8 NASCAR, gue libas. V8 truk, gue libas. V8 Hinodutro juga dilibas kayaknya sama Kimi Jahanara. Mari kita lihat Profesor versus Kimi J. Kirim. Send it. Danny Fedito to lead the way. Big whip with Kimi chasing on that inside shallower line. Claws back proximity almost straight away. But then Danny Fedito bounces off Kimi's engagement as they do sector 4 on the edge of the track is Danny. Oh, Kimi getting lost in the smoke on that shallow line. He's right there again on that rear wheel. But look at that. Woo! The grip of Danny Fedito, ladies and gentlemen. Well, Kimi on his own looks super aggressive. Wow, ditinggal jauh kali ini sama V8 NASCAR. Gak takut, tapi ternyata kalau punya grip mobilnya kenceng banget ya dari mobilnya dari Ferdito. The Professor yang membawa nama Indonesia All Star. Kimi Jahanara harus bisa hebat sekali leadnya di sini untuk mendapatkan nilai yang bisa mengalahkan advantage dari Danny Ferdito. Mungkin ya kalau advantage ya, kalau jurinya bilang advantage kali ya untuk Danny Ferdito. Di run kedua kita lihat di Altambo, kita kirimkan whenever they're ready, send it. To lead the way, Danny to chase. Kimi with a nice whip. But Danny on the rear wheel. He hasn't left him since the start line. Look at that through sector 2. Right there with him on that transition. Danny jumps back in again. Kimi on the outside. But Danny right there on the rear wheel. Not letting up. Look at this transition. Oh, Danny pops through the smoke and back up on the front end of Kimi is Danny. Ladies and gentlemen. Boleh dong kita kasih tepuk tangan yang paling meriah. Wow, Profesor on fire hari ini, mobilnya nyetel pada akhirnya bersama V8 NASCAR-nya. Kimi ditempel habis pintu pin demi pintu pin terjadi.
di lintasan Ice BSD hari ini. 99 untuk Dani, 99 dari Mervin dan Verdon, dan juga dari Kamimoto-san, dan that means the Professor go on to the next level. Congratulations Indonesia All Stars Dani Ferdito. Nice try Kimi J, you did your best. Dan selanjutnya ada Dipo Dwiki bersama Cross Tako Subandana, mobil anomali di lintasan drifting yang kalau lihat di video terbarunya memangkas 1000 kg ya, 1 ton. Hebat bisa motong 1 ton dari mobil, itu tuh hebat loh. Selanjutnya ada Alvito Ardianto dari Kendali Racing Team. Halo Mas Vito, good luck, good luck. Good luck juga untuk Dipo. Alvito membawa mobil Panzer. Kalau di IDS dibawanya sama Ayuni yang gak kalah granasnya. Oh, jago banget. Kita akan lepaskan sesaat lagi. Lihat El Tombol, kirim. Here comes Depot, switching in, dips just off the edge of the track and throws up a plume of smoke. Alvito right there on the back wheel. Let's see this transition. Looks like Alvito losing that proximity, but Depot DeWicki fills out zone number 4. Alvito on the inside, taking it shallower, but not able to be super tight to the door of Depot. Blah 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 blah. Apa itu? Apa itu bla 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 itu apa? Oh iya itu, wow, what a good lead dari Dipo dari garasi drift. Alvito bisa menempel habis pintu pin, satu transisi di touch and go, langsung ketinggalan. Dipo dengan cross track yang bisa tiba-tiba kabur di aksi tem-tem. Walaupun akhirnya Alvito bisa mengejar kembali ketertinggalannya, tapi tidak cukup untuk sebuah pintu pin. What a battle, what a run. Kita kirimkan lagi ke El Tombol, send it. Alvito to lead the way, 156. Depot DeWicki to chase. They both dip into sector 2. Depot diving in forward. Maybe that might take his momentum. No, he's still right there. Good switch. Depot dipping in again, a bit too close. Is he going to have enough momentum to keep it up? It looks like he might have understeered. Depot in all sorts of trouble. Alvito with a cool, collected lead run. He must have seen Depot dipping off the track and know that he's clinched the win for that half of the battle. Alvito bagus sekali literannya, dia memilih konsisten run till the end tanpa melakukan hal yang berlebihan seperti big angle atau apapun, menabrak tembok, tidak apa-apa. Nggak dilakukan oleh Alvito, dia melakukan hal yang seharusnya dia lakukan. Tetapi ada kesalahan dan seperti dari Dipo setelah mendapatkan poin yang bagus di run 1, seperti banyak membuang chance untuk maju ke babak berikutnya. Di aksi tempel tembok mobilnya, tiba-tiba tidak ada lajunya kembali seperti hari kemarin, seperti persis hari kemarin, seperti problem yang sama, tapi apa itu saya tidak tahu. 156 nomornya itu adalah Alvito. 2-3 juri memilih Alvito Hardianto. Cukup telak sepertinya karena aksi tempel tembok yang gagal di run kedua. Dengan itu artinya Alvito dari Kendali Racing Team, congratulations, you go on to the next level. Melawan Profesor Dani Ferdito. Nice try Dipo Dwiki Harsha. Nice try garasi drift team pertama. Gimmick-gimmick apa lagi dari Iqbal? Kita akan kirimkan mereka berdua, Kawabata dan juga Rafif. Whenever you're ready, send it. Kirim. Here they come. Kawabata to lead the way. Big whip. Oh, gets super deep through sector 2. Rafif taking the inside line, trying to keep up. But it looks like Kawabata's pulling away until, of course, they get to sector 4. But Kawabata fills out the zone. Rafif struggling, but still managing to claw back proximity in a 5th
and final corner until he doesn't. Wow, jauh banget. Jauh sekali jarak dari mereka berdua. Kawabata meninggalkan Rafif dan Hendra banyak sekali, bukan banyak sekali, jauh sekali. Berapa meter itu ketinggalannya aku tidak tahu. Rafif dan Hendra sebenarnya hari ini strong banget tadi pagi. Entah kenapa tidak mendapatkan grip untuk kencang sepertinya mengejar Kawabata, tapi posisinya kita akan tukar. Kali ini Kawabata on the attack, Rafif on the defense. Standard. Is Masato Kawabata going to be hounding Rafif Denandra down in chase? Yes, he is. Oh, almost contact. Look at the proximity that Kawabata has on Rafif as they move through our Sector 4. Tapping the wall, Rafif. Look at the switch here. And once again, bounding back to the front wheels, Masato Kawabata and Rafif Denandra, ladies and gentlemen. Wow. Wow, Rafif, what the lead. Itu lead yang bagus banget dari Rafif dan Denandra, itu bagus banget. Terutama di aksi tempel tembok, aksi tem-tem. Tapi di belakangnya Kawabata, textbook, full chase. Gak pakai nyentuh-nyentuh, tapi di lokasi yang pas, di pocket yang pas, angle-nya pas, nyerang habis-habisan dari awal sampai habis. 8-8 untuk ketiga juri, Mervin dan kami Moto-san. Dengan itu artinya 8-8 yang menjadi pemenangnya. Dengan itu Kawabata dari Garage One XJ99 XAR menjadi pemenangnya dan akan maju ke babak top 8. Ivar Racing, Evangelion Racing X Garasi Drift Racing Team, Zico Harnadi versus Rio Sarjana Balap. Apakah ini kembali lagi final yang kebagian Rio SB yang lagi nyetel banget? Kita lihat El Tomo sudah menunjuk, kita kirimkan. Send it! Risky Motorsport and Team AA's Rio SB as they switch into Sector 2. Very, very tight is Zuko. But Rio with a nice switch. Oh, jumping back in. Zico's not taking no for answers. They both touch the wall in Sector 3. Look at that, Rio SB losing the rear bumper again. But Zico up on the front door. Whoa! Make some noise! Woohoo! Keluar juga tuh kata-kata Iqbal. Woohoo! Ivar Racing nyetel kali ini. Shout out Arisa Akagi, model super cantik dari Jepang yang dibawa sama Zico dan Garasi Drift ke Indonesia di D1GP. Karena kelihatan auranya menyala-nyala di sini dari mobil Zico yang menempel, yang leadnya super bagus dari Sarjana Balap Rio yang gak takut sama siapapun dengan raungan mesin S50-nya. What a battle. Satu run lagi, don't jinx it, give it a good battle, give it a good show. Zico Rio, send it. Here they come. Zico with a switch. Rio right there with him. Oh, has to brake so as not to hit him. Super close is Rio. But Zico taking a nice line around the outside. Oh, Rio leaving his tires on the door of Zico's new livery. Big switch. Rio once again right there, nudging Zico around the final corner. Gua merinding. Oh, gue merinding. What a battle. Gua suka banget nontonnya. Ini di top 16. Ini perebutan untuk seenggaknya dapat medali di top 8 battle. Gua merinding, ini battle bagus banget. Zico Rio nyetel banget di top 16 battle D1GP class. BRZ kenceng banget, Rio kenceng banget, Zico
Rio on the point. Look at that lead dari mereka berdua. Look at that chase. Pintu pin demi pintu pin ditunjukkan di 1GP Indonesia. 5.000 penonton bersama-sama kita di sini di YouTube J99 XAR Media dan di ICE BSD. What a battle. Wow, 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 wow. Ungu lawan ungu. Oh iya lagi warna favorit gua lagi ya, warna ungu ini dua-duanya. Tapi pemenangnya seperti Rio SB, sarjana balap mengalahkan Zico. Dan dua harapan garasi ini di top 16, pupus di top 16, sayang sekali. Duh, mobil sekolah disuruh lawan mobil rata kanan. Ada Rofbel dari ARC Racing Team dan Bullseye ready to race. Send it! Ready, here they come. Rothbell in the lead, slides into that first corner. Bullseye trying to swing it around but manages to keep proximity of that inside line. But Rothbell's car proving too much for Bullseye's school car. But can he claw back proximity on the inside line around sector 4? He manages to do so as he pokes his car out of the smoke in sector 5. But Rothbell leaving quite a distance between the two of them. Yeah, it's a big difference. Mobil sekolah melawan mobil rata kanan terlihat banget di sana di run pertama. Tapi bagaimana ya kalau ini kan di run kedua yang mobil sekolah yang di chase sama mobil rata kanan bakal kayak apa ya, karena lebih sulit buat mobil yang super power high power drifting car gitu buat mengejar mobil yang lebih low power gitu ya. Ya walaupun kalau yang low power kejar high power kan masalahnya cuman gak nyampe tuh power buat kejar. Tapi ini kan powernya meluap-luap lawan mobil power yang kecil. Bakal lebih technical buat posisi chase di run kedua kali ini. Bullseye mungkin next one-nya bisa pakai mobil yang super biar bisa tampil dengan wow sekali, karena pakai mobil sekolah aja kayak gini ya. Oke, send it. Alright, here comes Bullseye. Good flick. Rothbell on the inside, opens up angle and pushes all the way to the back end of Bullseye. Bullseye with a shallow switch, handbrakes in to sector 4. Rothbell right there on the door. Not leaving any space, nudges Bullseye's bumper. Rothbell now on the front wheel almost of Bullseye. A little bit of contact on. Ya ada kontak sedikit tadi di sana sehingga terganggu flow dari Rothbell di posisi chase. Tapi apa yang gue bilang kan, Bullseye bagus banget leadnya. Look at the lines, mencoba sebisa mungkin sampai ke garis-garis terluar di clipping yang paling bagus. Tapi ya shallow angle karena mobilnya mobil sekolah. Ditempel sama Rothbell walaupun tidak agresif chase ya. Rothbell tahu strategi yang bagus. Tidak perlu terlalu agresif, hanya perlu menjaga proximity yang cukup baik untuk tetap berada di dapatan poin. Tapi hasilnya seperti apa kita serahkan kepada juri dan tentunya mereka berinteraksi. Bullseye dan juga Rothbell di sini di D1GP. Moderator lagi kerja ya. Ya kita masih bersama 4.800 viewers di sini. Apa kabar kalian semuanya, sudah makan siang? Jangan lupa makan siang. Apa kabar, dari mana saja? Boleh dong absen dulu, absen kecil aja, absen kecil. Dari mana aja, kita ada 5.000 penonton, berarti harusnya ada 5.000 komentar kali ya. Boleh kali 5.000 komentator, apa 5.000 komen di chatbox kali jalan sih, mau banget sih. Kasih comparison run, berarti artinya nggak setimpang yang kalian pikir ya. Ini bisa jadi one more time. Atau mungkin apapun hasilnya. Ya kalaupun ngomongnya proximity Jakarta Bandung ya. Deket dong Jakarta Bandung.
Jakarta Surabaya deh, Jakarta Surabaya. Oke, kita masih dalam perbincangan, jadi gue juga bingung mau ngomong apa karena yang ngomong Bentar ya guys, gue lagi lihat Karina Aespa pakai baju kebaya, gue salah fokus. Karina Aespa pakai kebaya. Oke, so it's a good battle. Tapi aku tidak tahu apa yang dibicarakan, tapi nomornya 77 Rofbel. One more time dari judge tengah sepertinya Mervin. Mervin yang berada di tengah mengili one more time. 7667 berarti impas. 13 poin dari keduanya. Mervin pusing. Mervin pusing. Kami Motosan pusing. Kami Motosan sedang berpikir siapa yang akan maju ke babak berikutnya. This is somehow exciting. Ini dia, kita lihat hasilnya. Oh, ada nomornya adalah 77 sepertinya. Iya. Dengan itu artinya Rofbel yang menjadi pemenang yang mengalahkan Bullseye dari Malaysia. Nice try Bullseye, Rofbel, congratulations, kamu akan maju ke babak berikutnya. Tapi lawannya, serem banget ini namanya. Dua veteran Indonesia All Stars, BTX All Star, dua-duanya All Star. Randy alias Om Botax, Om BTX versus Raja terakhir, Amandio. Ready dari Randy, ready dari Dio, kita kirimkan kepada Peter Sandit. GP Indonesia. This is the final battle in the right-hand side bracket. Rindy preempting that loss of proximity, so takes the inside line as Amandio flicks his car around and left foot breaks his way through sector 4. On the edge he goes. Rindy right there in the smoke. He knows exactly what he's going to do against Amandio, but he drops out of drift in sector 4. Something wrong with Rindy's car potentially. Ya, kenapa? Kenapa Om BTX? Yep. Kenapa mobilnya tiba-tiba trouble padahal udah battle? Kenapa Om Randy, Om BTX battle-nya jadi berhenti tiba-tiba? Something is troubling there, tapi di sini Donat sepertinya aman-aman aja. Nah, kali ini posisi ditukar dan kita tahu Amandio adalah sosok yang sangat menyeramkan. Di posisi apa? Di posisi apa? Kalian tahu di posisi apa? Sosok yang sangat menyeramkan itu kita kirimkan Sandit. Here they come. Rindy, Rio Pasta to lead the way. Emmanuel Amandio to chase. Oh, and chase he does. Left foot breaks and pushes his weight up on Rindy. Rio Pasta re-engaging proximity around our fourth sector, nudging Rindy with the front wheel. Now let's see him do it again. Amandio bullying Botax around sector 5. Itulah dia aksi tempel dorong. Aduh, sayang banget ya Om Ray di Rio Pasa, padahal tadi pagi sebenarnya penampilannya dia bagus banget loh, tapi sayang ya kan nggak masuk live stream ya. Itu bagus banget dari Om Randy dan tidak terlihat di sini di battle melawan The King. Amandio di battle top 16 di D1GP Class hari ini, dan kita masih ingatkan pada kalian semua bahwa di battle pertama di top 16 belum ada pemenangnya, masih one more time yang kedua kalinya untuk Adani Akbar Alamsyah yang menang semalam melawan Raja Batu dari Indonesia All Star, dan juga shout out Akuma karena Kingston itu berasal dari tim Akuma juga tentunya.
Berarti kita sudah punya pemenang, dan pemenang adalah Emmanuel Amandio. Aman? Aman? Aman banget? Aman aja? Enggak. Amandio. Congratulations. So, lots of our Japanese delegates are here in the house, and of course, none other than in the house we have the president of D1 GP, Saita-san. Saita-san. Next to him, we have Saita-san. our head judge today, Kami Moto-san. And next to him, we have Nakamura-san. And next to him, we have Mr. V-san. But right now, it is time for Triple A and Umbu to show us what they've done to make it into the top 8. Right now, Triple A tearing away with that transition. Umbu darting back into proximity. Let's look at that. Zone being filled out by Triple A. Absolutely fantastic. Umbu right back on the door, on the front wheel in the final. Wow, wow. Zone. Super wow. Oh my goodness, look at the smoke. Nice run from Triple A and Umbu. For the second run. That was some tight driving. My goodness, ladies and gentlemen. Ya. What a battle dari Triple A. Kita sudah memasuki untuk base 8. Ini akan ada second run. Biar dapat semangat buat yang ada di tribun, kita kasih tepuk tangan yang paling meriah buat kita. Jadi kita akan langsung kirimkan bersama El Tombo, Peter dan Iqbal. Send it. Triple A and Umbu. Here they come. Umbu in the lead. Big switch. Hits that clip. Triple A on the inside line to chase proximity back. They go wide and all the way into the switch. Switching back again. Triple A rolling back to the rear wheel of Umbu as they fill out Zone 4's outer clip. Nice switch transition. Oh, dives in by Triple A as they come around that fifth and final corner all the way on the outside. Wow! Make some noise! Woohoo! Keluar juga tuh kata-kata. Make some noise. Woohoo! What a battle. Wow, run 1, run 2 di sini ditunjukkan oleh Umbu di run kedua simulator style. One more time. Kalian bilang one more time. Triple A Umbu kita di sini. Wah, tapi sepertinya aman aja ya di clipping outer pertama, tapi di sini samping-sampingan dekat dari mereka berdua mulai attack lagi dari Triple A Umbu. A consistent chase. Triple A juga nggak takut berada di pocket, berada di pintu. Kita lihat ada pintu pin di sebelah kiri, di kanan juga ada. Serang terus, tempel, dorong pintu kanan. Bertamu dengan pintu kiri. One more time Triple A, dan hasilnya adalah sekali lagi one more time. Kali ini bersama Umbu dan Triple A. Wow, ini paling capek kayaknya Mas Dai hari ini. One more time terus. Udah 3 kali one more time Mas Dai. Akbar Adani Alamsyah. 3 kali one more time dalam satu hari. Akan berapa one more time dia akan dapatkan? What a battle. That's some good di top 4 battle. Here come our drivers. Triple A to lead. Triple 8 to chase. Triple A to swing all the way through. But Umbu on the inside, getting super far up on the front end of Triple A's car. Umbu now darts back in as they go around our big outer zone. Beautiful line there by Triple A. Umbu on the inside switches, jumps right to the front. Almost getting some contact there as Triple A and Umbu cross the line. Whoa! More smoke. Wah, penyerangan maksimal dan asap masuk ke tenda putih. Masuk ke commentary box saya. Asapnya masuk ke tenda. Penyerangan maksimal ditunjukkan oleh Umbu Gilbert kepada Triple A yang akhirnya kita lihat yang melakukan kesalahan di outer 1 seperti one tire off di sana dan diserang habis-habisan. Pintu pin demi pintu pin terjadi di run
3. Di one more time kali ini posisi sudah ditukar and we are ready. Send it! Drivers are ready. Here they come. Umbo switches early. Triple A on the inside line, doing his best to close down that proximity. Umbo switching. Triple A in the smoke, dips in. Oh, causing contact, touching the rear of his car on the wall after pushing Umbu, causing him to spin out. So, akhirnya Triple A melakukan kesalahan kembali setelah one tire off di clipping 1 di run 1 kali ini menyentuh mobil Umbu dan tentunya tembok di aksi Temtem, dan terlihat ya TOE dari kedua mobil seperti terkena trouble, dan yang paling parah di mobil Adani. Dan juga terlihat seperti ada damage kepada mobil dari Umbu Gilbert di roda kanan belakang setelah kontak yang terjadi. Dan apakah Umbu akan mengambilkan kemenangan di sana, ataukah akan menjadi kemenangan untuk Triple A? Dan itu adalah terjadi di roda belakang. Jadi hati-hati, terkena part yang lain. Kedua kalinya nyundul pembatas, enggak, 4 kali. Mungkin lebih kalau termasuk dari practice dan qualifying. Kita sudah punya pemenangnya dan hasilnya adalah dan pemenang adalah dari Indonesia All Stars, Umbu Gilbert Kabunang. Ada number 99 is Danny Verdito, the Professor versus Alvito Ardianto, the double O battle. Teori O akan strong di sini. Kita kirimkan bersama El Tombol, Peter dan Iqbal. Send it! Kirim. with all the grip he has in that NASCAR-powered FT86. And a goodbye to Kimi as he drives off into the distance. But here comes Danny Fedito and Alvito. Big switch. Alvito takes that inside line, cuts proximity right there on the back of Danny Fedito. But as they switch, Danny manages to pull away just a little bit more. Alvito back to it as they fill out. Zone falls out a clip. Nice switch transition. Alvito rolls up to the front. Almost a bit of contact to the front door of the front bumper. Whoa! Wah, Alvito tersoak-soak di sana tapi bisa hadir di final turn. Sedikit sentuhan sayang dari roda kanan depan ke pintu kiri Danny Ferdito. What a lead. Kali ini on point dari para drifter di Indonesia All Star di ronde keempat Indonesian D1GP. Part of D1GP Southeast Asia. Alvito masih punya chance di sini untuk membalikan keadaan. Tapi pun saya tidak tahu siapa yang punya advantage. Dengan proximity yang terjaga-jaga di sana. Tentunya Kendali Racing Team selalu mendukung. Sama juga di sini D1GP. Rafif dan Nendra dan Ayuni, kita kirimkan El Tombol. Send it! Danny Fedito to chase. Big switch as they go into our second sector. Danny really close to the rear door of Alvito as they now switch transition into our fourth and wall ride by Alvito, but he carries on. Danny Fedito with a smooth transition and slip into the fifth and final sector, but Alvito has just stuck a fork in it. Oh, that's not something we want to see on the top 8 battle. Alvito Hardianto menembok di sana. And obviously roda kiri depannya terkena damage di sana dan harus direscue oleh forklift. Kita lihat di sini apakah aksi tempel yang terlalu berlebihan ataukah memang overshoot di aksi Temtem.
What a chase, pin to pin dari Dani Verdito 99. The Professor di sini kita mulai penyerangan, tapi seperti ada jarak di antara mereka berdua, dan ya bumper kiri belakang menyentuh, dan ini adalah sebuah accident yang kembali terjadi lagi dari pagi hari. Dan tentu saja 99 pemenangnya adalah Professor Dani Verdito. Ayuni, cheer up Kak ya. It's a tough race, it's a tough battle. Alvito, nice try. Dali Racing Team, terima kasih banyak telah memenuhi dan memeriahkan acara di 1GP di ronde keempat kali ini. Congratulations Professor. The one on the chase is Rio SB. We're going to send them away to the track of Ice BSD, right beside IMX on D1GP Indonesia Round 4 2025. Al Chambol is ready. Let's send them away. Send it. Kirim. It's going to be one of the most awesome runs you've seen today. Or, well, you never know. Here we go. Masato Kawabata to lead the way. Rio SB to chase. They flick into sector 2. Rio gains proximity fast. Now Kawabata hits a cone, leaves Rio in the dust. Rio rips out handbrakers. Kawabata navigates the zone. They come out the other side. Switch transition. Rio doing his best to gain proximity. Kawabata's front bumper comes out and tilts. He smashes it. He drives over the line. Itu ketinggalan. Masato Kawabata itu this is a shocking revelation. We have no idea how, but somehow Kawabata just leaving Rio, the graduate of race, in the dust before the first clipping zone, and just going away and away the touch and go, and away on the lead position is Masato Kawabata. And like Rio Asby is there, but he's not really there, and now he's on the lead, and of course Masato Kawabata on the chase position. So let's see. Let's send them away whenever they're ready. Masato Kawabata is ready on the chase position. Rio Asby is going into the start line for the lead. We're waiting for Al Tombo. Are we going to send them away for the second one? Send it! Kirim. Kawabata to chase. Judges are ready. I'm very ready. Here comes Rio SB, ladies and gentlemen, and Masato Kawabata. Flick switch into our first big corner they go. Masato Kawabata bouncing around but keeping tight proximity with Rio. Rio handbrakes in to our fourth outer zone. All the way along the wall he goes. Great lead run. But Kawabata so close and then jumps in once again to the front wheel of Rio. Kawabata neck to neck almost over the line. Nice run! Pin to pin, Masato Kawabata, Rio SP, what a lead. Kita lihat di sini di comparison run sudah pasti akan diberikan di run pertama. Menurut saya di sektor 1 it's a bit weak dari Masato Kawabata, tapi memang Rio SB tertinggal dengan proximity yang cukup jauh. Tapi di sini seperti yang terlihat kesalahan dari Masato Kawabata di sana. Tapi dia mampu menyelamatkan dengan baik. Rio SP, a very consistent run from start to finish. But like there's Masato Kawabata di belakangnya persis di pocket penyerangan dengan BMW. Bukan mobil yang dia kendarai di dunia drifting, but he's there. He's everywhere. He's in the pocket of Rio SB. But who's going to take the win? Is it Rio? Is it one more time? Or is it Masato Kawabata? Let's see hasilnya. We have a winner. The winner is Masato Kawabata. Pemenangnya adalah Kawabata. Yep, that means kita sudah punya dua nama di top 4 battle selanjutnya, Rofbel dan The King.
Emmanuel Amandio, Indonesia All Stars versus ARC Racing Team. Menunjuk, that means send it. Kirim. We have a Rolf Bell, car number 77, and car number 55, Amandio, to chase. Oh, right there on the front is Amandio, D1 GP driver. Left foot braking right next to Rolf Bell as they switch transition. Let's see what they do through our big outer zone. On the wall goes Rolf Bell on the inside. Very tight and close, parallel almost is Amandio right there. Front wheel to front wheel, Amandio is up on Rolf Bell. Make some noise. Wah, bilang tuh dia make some noise. Woo! What a lead, what a chase, pin to pin. Dan seperti ada kesalahan dari Rolf Bell di sana di posisi lead di akhir, sepertinya tire out. Ya, apakah itu akan dihitung sebagai deduction? Kita akan berserahkan kepada juri-juri internasional kita, Vernon, Mervin, and Kami Moto-san. Now it's time for run 2. Rolf Bell versus Amandio. Who's going to take the win? Send it! Amandio, car number 55 in the lead. 77 Rolf Bell to chase. Amandio revving the car to the limits. Left foot braking all the way through that first outer zone. Starting to lead Rolf Bell, but Rolf Bell reels him back in on that fourth outer clip. All the way through goes Amandio. Rolf Bell switches nice and tight on that front door, almost nudging Amandio out of the way. Whoa! Make some noise! Oh, that is some on-point. What a chase, what a lead. Walaupun sepertinya tertinggal Rolf Bell di banyak sektor di sana, tapi roda kanan depannya menempel kecup sayang ke Amandio the King. But like kita lihat di run 1, the lead dari Rolf Bell, apakah memang akan tire off? Kita lihat di sini tipis-tipis saja dari mereka berdua di garis keluar di clipping point 1, touch and go. Giung punya jarak di sana. Di chase juga dekat sekali Rolf Bell. Tertinggal seketika. Amandio menginjak gas ya di run 1 sebelah kiri, kita di sebelah kanan ditempel. Dan di run 1 terjadi pin to pin. Apakah ini one more time? Apakah Dio? Apakah Rolf Bell one more time 55 dan Arcila one more time? Bikes ready, judges are ready, drivers are ready. Here they come. Rolf Bell to lead the way, switching in to our first corner. Amandio darts forward, left foot brakes, keeps that proximity. Rolf Bell now switching, Amandio right behind him. Oh, darting back in again, very aggressive, but Rolf Bell completes our sector 4 outer zone. Right now in the smoke, Amandio poking his way out and onto the front end of Rolf Bell's car as they go over the line. Ladies and gentlemen, make some noise. Woohoo! Make some noise. Dio. Ada sesuatu yang salah seperti dari dirinya, dia shallow sekali di awal-awal di sana, tapi bisa memanfaatkannya dengan baik dengan proximity yang dekat, buka angle dan melakukan tempel dorong pin to pin, full attack on Rolf Bell. Tapi apakah itu yang diinginkan juri? Kita lihat nanti di hasil akhir. Rolf Bell on the chase, Amandio on the lead. Let's go, send it, kirim. BSD, and now here they come for the second half of their matchup. Amandio, car number 55 to lead the way, car number 77 Rolf Bell to chase. Drivers are ready, here they come. Oh, big switch by Amandio as he takes the outside line. Rolf Bell on the inside, Amandio left foot braking around the tracks to keep composure. Rolf Bell darting back in. Let's see if he can push even closer. Amandio left foot braking all the way around there. Nice switch transition. Rolf Bell darts through the smoke up to the front of the car. Oh, nudging Amandio. Lihat ban kiri belakang Make some noise! Lihat ban kiri belakangnya Amandio. Lihat ban kiri belakang Amandio. Let's look. Let's focus ke ban kiri belakang Amandio. And I think
That what? Ya hilang, bannya hilang. Itu yang gue lihat dari tadi dan gue gak bisa ngomong karena casternya bukan gue. Tapi dia memanfaatkan itu, maksimalkan itu sampai ke tikungan terakhir dan terjadi kontak dari kanan depannya Rofbel ke badan kiri dari Amandio di sini. Dia drifting 3 tires drift. Dan pemenangnya adalah Amandio dengan nomor 55. Dengan itu artinya 3 Indonesian All-Star berada di top 4. Get well soon ya, tonton. Oke, kita ready. El Tombol mengecek-ngecek, kita kirimkan. Send it, kirim. Indonesia All Stars. Track is green, judges are ready, driver ready. Here they come. Danny Finito to take the lead. Umbu to chase Danny with a nice switch in. Umbu late to try and gain proximity. Danny wailing that car around that first corner in transition. Now Umbu managing to claw back a bit of proximity. Danny all the way around sector 4. Nice switch. Umbu not getting too close, but getting close enough. And Danny Finito and Umbu cross the line. Wow, Super Wow! Apa yang terjadi di sana? Kenapa jauh sekali di start line menuju tikungan pertama? Apa yang terjadi di sana? Kenapa jauh sekali dan sepertinya juga Umbu tidak bisa mengejar dengan proximity yang seperti setengah mobil perbedaan mereka berdua. Itulah di run kedua. Apakah akan jadi battle yang cukup ketat di antara mereka berdua ataukah akan ditempel oleh Dan yang punya power di sana? Send it. Drivers are ready. Here comes Umbu and Danny Finito. Oh, Umbu straightens out, not able to make that initial initiation. That means that Danny might walk it and push forward and through. So with that, we have a of this pairing. Something happened. I don't know why. I don't know what happened. I don't know what is this. Tapi harus diingat ya bahwa tadi mobil dari Umbu Gilbert di kanan belakangnya yes di battle sebelumnya kena kontak di kanan belakangnya ya. Apakah ini apa efek dari tadi yang kena itu? Tapi sepertinya pemenangnya sudah diberikan dan itu adalah 99. The Professor Danny Verdito is on to the final round of D1 GP Round 4 Indonesia 2025. Congratulations, Danny Verdito. That's right, car number 99 up on the scoreboards. Danny, 1 plus. Oke, kita memasuki detik-detik terakhir sepertinya untuk Dio. Cukup mencoba gercep di sana di kru dari Indonesia All Star. Bata sudah menunggu di start line. Pertanyaannya apa, nanti bannya dingin gak ya itu dari Kawabata, kan udah donat ya. Nah, Byron, waktunya tidak cukup untuk Amandio. Yang paling meriah dong buat kita semua. Here he goes into the first corner. Whipping it now into the switchback, touch and go. On the wall, filling out that zone. Another switch into sector 5 now. On the limiter. Kawabata, car number 88 with his Byron.
Dan akan kembali langsung ke pedok untuk Masato Kawabata, karena dengan itu sudah memastikan dirinya berada di Grand Final melawan Danny Verdito. Okay, it's ready. Masato Kawabata-san from Japan. Donut di sana. Dan dia akan berada di posisi ke lead. Yep, betul, karena dia berada di posisi 2 kualifikasi. This is the last battle of the day di D1GP. Dan inilah dia V8 NASCAR. Harapan terakhir Indonesia All Stars. Tentunya Kawabata Garage 1 XJ99 XAR. Saya nggak bakal ngomong panjang, kita kirimkan saja ke Peter dan Iqbal. Send it, kirim. Kita akan langsung melihat bersama-sama siapakah yang akan menang, Kawabata atau Danny Verdito. They've lined up. Oh, smoking the tires just on the donut grid over there. Very, very smoky still. Masato Kawabata in lead position, and Danny Verdito to chase for the final of D1GP Indonesia Round 4. Masato Kawabata, slick wheel work, very fast entry all the way to the exterior of our Sector 2. Danny Verdito right there chasing. Look at that. Danny able to claw back proximity, touching the wheel of Kawabata-san as they shift into our 5th and final sector. Danny Verdito right up on the front end of Kawabata, ladies and gentlemen. Make some noise! Woo! What a battle! Aksi pin to pin, tempel dorong. Danny Verdito, Masato Kawabata on fire. Kita siap untuk run kedua. Tepuk tangan dari El Tombol juga terhibur di sini. Bahkan saya sudah berdiri, udah nggak duduk lagi, langsung nonton ke track. Dan kita riap untuk run kedua maksud saya. Kita kirimkan saja. Peter, Iqbal, take it away. Drivers ready. Danny Verdito to lead the way. Masato Kawabata to chase. Big entry opened up. Masato Kawabata on the inside line, trying to claw super tight proximity to Danny Verdito. Look at that transition. Kawabata once again jumps in as they go around the wall. Danny Verdito scrapes the wall. Back end of the car come off. Masato Kawabata goes out in front. Danny Verdito. Whoa! The back end of Make Kawabata. some noise! Woo! Danny Verdito! Kawabata langsung ke depan juri bersama Danny Verdito. Di sana terjadi kontak di aksi tempel tembok. Saya udah keluar dari tenda, gak bisa ngelihat dari layar. That was so fun. Aksi pin, aksi tempel dorong. Masato Kawabata on the attack. Danny Verdito giving it all. The professor, the last hope of Indonesia All-Star. Apakah terjadi kontak di sana mendorong Danny Verdito? We have to see the judges POV. Dan saya akan serahkan ke Peter dan Iqbal karena hasil akhir akan diserahkan oleh mereka. Let's go, send it away. Lumayan agak sedikit rumit untuk para juri, yang dimana juga mereka harus menentukan siapakah yang akan maju. Jadi kita tunggu saja keputusan dari ketiga. Kawabata from Garage 1 XJ99 XAR, and the second place, congratulations, Danny Verdito, Sandy Wendell from Indonesia All Stars. That's right. So, first of all, our winner, Kawabata-san.
Congratulations to first place in D1 GP, receiving his trophy there from Sensei, the president of D1 GP. And then, of course, Danny Finito, ladies and gentlemen, getting second place at D1 GP. Absolutely fantastic performance.